Okay, game to na ta, game to na ta. Game to na ta. May daog sa game 1 ang team Mandawi. Kini game to na, game to. So, team ni Ilaga, Reggie. Servisyo sa team Toledo. May daog sa game 1 na ang team Mandawi. Kini game to na sa atong bakbakan diri sa Toledo City. Siyempre, Ilaga. Erne, Reggie Lobo. Pabutahan nila. Grabe ang tira Reggie. Padik, gidukduk, gidikdik, gidakdak. Overhead. Kuha pa Erne. Linatusay na. Ilaga. No. Para. Ismael. Reggie. Di Carlos Ismael. Iyay, kamang-kamang na dipin sa bandakan. Pico. Serve, Chipre. Ismael. Nah, Ismail again on the attack. Zero. Oh no. Servisyo Ilaga. Servisyo Ilaga in favor of Team Toledo. Kini para iguales ni sa Team Mandawi ha. Reggie. Ay, talk mo ni Jeffrey. Okay na atong bakbakan ang winner ani. Will receive ba? Servisyo din. Siyempre, Ilaga. Ismael Galo. La! Badik! Jeffrey! Ah! Sukarap! Uy! Babag tinain ni Ernie! Sila ka sa tao eh. 1-0 ha, 1-0. Bola sa Team Mandawi, Servisyo Reggie. The Silent Assassin Kaban. Para igualis, Jeffrey. Badiko, gatang tungod. Ala kaniya lipata. Ala! Lugaw na ni Pinsa. Bang! Ah! Servisyo Servisyo sa Ismael. Ismail. Reggie. Verde. Lah. Ilaga. Grabe. Side out, side out. O ang winner ani will receive 10k ha o ang loser 7k. Iguales ono na. Iguales ono. Servisyo Badik. Erne. Ilaga. La overhead shot. Answered by Erne. Ilaga pouring in. Back countered by Ismail. Ismail for the kill. Hawan na oy. No man's land. Bola sa Team Toledo City. Servisyo Jeffrey. Oh, shot free throw. Igualisono atos kara igualisono. Bola sa Team Mandawi. Game 2 na niya, game 2 midawog sa game 1. Ang Team Mandawi. Badik out deck. Kini atong duwa diri kabahin ni sa Toledo City Open Volleyball dayon 2 days league ha. Kini atong bakbakan diri. 2 sets ni o bakbakan napay tay ikaduha ni Team Cebu City. Verde. Ilaga. Magpakit Ilaga. Team Verde. Konsolasyon ang kontra sa Team Cebu City. Sa ikaduhang bakbakan. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Reggie. Reggie. Para dos. Badik. Lah, duk-duk ni Badik. Ilaga. Kon apa Ilaga? Kuha pangir ni. Ilaga latos. Autul. Ono iguales sa atong game to. Servisyo Jeffrey. Servisyo Jeffrey. Ilaga.
Gibunda kag duha ka sakong ganador eh. Wa ka na og badik. Ono dos na. Servisyo Jipre. Kini para tres. Rigi, out ball. Takilid ang barko. Ono tres na, 2-point lead in favor of Team Toledo City. Jipre. Servisyo Jeffrey, Ilaga, Lobo. Erne, walang katao-tao, white tao ang Barangay Hall. Cancel. Ono 4. Para tabla ang Team Toledo City ani ha o para champion na ang Team Mandawi sa atong game to. Rigi. Subay lang gyapon no. Ono 4 ha, ono 4 bola sa Team Mandawi. Servisyo, the silent of the Mighty Mouse. Ay, balik. Badik. Erne. Imo do, tara. Erne. Kisi-kisi oi. 2-4 na. Batter ni sila ka. Servisyo laga para 3. Servisyo, the Mighty Mouse. Ala, kalitong stopper. Hindi umubra para kay Ismael. 3-4 na. Kini para Iguales. Para sa Team Mandawi. Ismael, oy! Ano? Why, nakalihok. Iguales 4. Kini para 5. Balik ako no todo. Tara dito. Wag apoy kalihok. Ibalikan gani ni Mighty Mouse. Kadungog si Mighty Mouse. Balikan basiyong baso. Okay, back to the ball game. 5-4. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Ilaga para size. Hala, grabe. Oy, Bali na. stop to. Ako, time out. Not counted to ha. Wato. 5-4 lang yapon na itong score. 5-4. Servisyo Ilaga. Erne, Lobo. Ilaga, Milatos. Gitubag na Erne. Ilaga, gikampayutan na gyud. Bumbahan na yung Jipre. Sus. Grabe, hasbulan. Jipre Barciana. Aso. Bola sa Team Toledo. Servisyo Erne. Rigi. Ay, ito ragi. Subay na sad. Jipre. Ilaga, ito ragi balikan. Kusun po. Ilaga again. Answer by Jipre. Kamang na si Rigi. Pati ko nga, galabok na. Ilaga ko pa. Buhay pa. Team Mandawi. Wala. Lugaw na. Kinsa kay maipit. Badak! Tara! Oy, asa tao na ni? Goodbye, Philippines. I go to ball. Grabe. Iguales 5. Servisyo Erne. Ay. Inside, size 5. 1-point lead in favor of Team Toledo City. Sa atong game to ha. O ang Marisilanto ni Chicharon ha. Ang lamian nga Chicharon. The crunchy and tasty Marisilanto ni Chicharon. Mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar. Diya sa Marisilanto ni Store. Kung gusto mo disco, Arnoco. O no, disco mo ba? Basta disco, Arnoco. Servisyo Erne. Badik. Giatsa, secret weapon ni Badik. Gigamit na. Giatsa, bugha ang Team Toledo. 5-6. 5-6 in favor of Team Toledo. Kini bola sa Team Mandawi. Servisyo sa Sir Rigi. Back to the ball game. Servisyo Rigi. Para Iguales niya. Ilaga. Mikat katantira. Lucky shot. Iguales 6. Iguales size na ha. Servisyo ni Rigi. Servisyo Rigi para City. Jeffrey. Rigi. Gangangan ang paak. Bumbahang Ismail. La!
Ay. Igang badik City size na, city size. Lumamang na ang Team Mandawi. Isang puntos, Servisyo Reggie. Siyempre, ilaga, firing. Babag tinae ni Erne. Size 8. Size 8. In favor of Team Mandawi. Servisyo da Salita sa Reggie Caban. Para 9. Jeffrey, to ilaga. Bang! Tuara, ibilo din shot. Thrown by Team Toledo City. Size 8, side out. Bola sa Team Toledo City. Team YHG. Oh, sir. Single ba? Servisyo Ismael. Para 8. Wait! 8 City. Ismail. Serve Ismail. Servisyo Ismail. Para Iguales. Erne. Dong. Daray! Herne agad. Grabe itong tiraha. Richie, panpada. Pada! Allah! Wakaabot! Size City 8 City 8 in favor of Team Mandawi. Servisyo Badik. Video balik. Erne, gilabay na. Alukat mag-passport ang bulang Erne. Servisyo di balik. Noy City na, kini para Jis sa Team Mandawi. Ilaga, bang! Kamang-kamang na rin. For the kill. Wakadutang spike ni Badik. Sabit pa tira ni Reggie. Hasta balasa. City 9 City 9. Kini para 8 sa Team Toledo. Badik, la point. 8-9. Sir Jeffrey, Team Toledo. Servisyo Jeffrey. Para Iguales na ni. Ilaga. Ismail. Badik. Erne la. Kitirahan si Erne ni Ilagao. Ilaga la. Gubat. Ay! Out na sa Badik. Iguales 9 na. Iguales 9. Tulo na lang. Iguales 9 sa atong game to. Servisyo Jeffrey. Ilaga. Lobo. Ay! Bang! Regis pamod na. Tukuran pa diri skilid. Kabot. Short. Servisyo Team Mandawi. Iguales 9. Iguales 9. 9 all mga igan. Here comes the Mighty Mouse. Para Jis. Erne Gilobo. The Mighty Mouse. Tuara, good item delivered by the Mighty Mouse. Jis 9. Sir Bilaga. Last 2, last 3 mga igan. Para Last 2 ang Team Mandawi City. para Kene paraon sina. Jeffrey. Ilaga firing answered by Erne. Ilaga again on the attack. Erne defending. Ilaga again. Ay tuara. Ay Reggie. Ay. Woo! Bingo. Noy Beyonce. For the win na para champion na. Ilaga. Ang Team Mandawi City sa atong bakbakan. Ilaga. Service Ilaga. Ismail to Reggie. Ismail again attacking the defense of Team Mandawi. Tuara, Ilaga countering. Ilaga again. Out ball. Buhay pa ang Team Toledo City. Noy Beyonce mga iganan, Noy Beyonce. Erne. Tolo. Tulog bulik. Kontra usa.
Badik. Iya, tukod. Gadangarang. Ay, hawan pas kang manang. Jeez. 11. Yes, 11. In favor of Team Mandawi. Bola sa Team Toledo, Servisyo Erne. Para Iguales. Ilaga. Tukod Ismael, linaw. Grabe, oy. 11 Iguales na. Nako. Iguales 11. Both teams for the win. Henry, para bisyo. Okay, back to the ball game. Iguales 11. Henry. Servisyo Erne. Para daw. Para bawas ni sa Team Toledo. Ilaga. Erne, binumpa sa Erne. Erne again. Ilaga. Panik. Ala, Erne struggling. Ilaga di attack. Nice defense kami from Erne Busalan. Jeffrey, panik. Jeffrey bombing the defense of Team Mandawi City. Ay, sumabit si Ismael. My goodness. Okay, back to the ball game. Iguales 11. Para daw di sa bisyo. For the win sa Team Para daw. Mandawi City. Para champion ang Team Mandawi ni. Kaya sila nakadaog sa mga badik. Bang! Bang, Jeffrey. Sagang pa. Ilaga. Nakabunal. Ete. Ala! Sukabos Rinci. Okay, back to the ball game. Iguales 11. Iguales 11. Para daw. Bola sa Team Toledo City. Para bawas ni sa Toledo ha. Kaya nakadaog sa gimuan na ang Team Mandawi. Kini para bawas ni. Ala! Binaog ang Team Toledo. Nakabawas. Oh, adun natin desisyon ha.